Ayan, good morning, good afternoon, and good evening around the world. And alis kami ngayon, pupunta kami ng, we're going to fish market. We'll buy a fish. From where? From where, my friend? Morning. Morning. Mr. Atala with me. Yeah. We have to go to fish market to buy samak. Alright, samahan nyo kami. Please come with us sa journey namin going to fish market. Our destination now is going to Katif Fish Market. Yan, pupunta tayo ng fish market ng Katif. According to Mr. Atala, there's lots of discount there. So the place there is too much, ha? Too much. Too much samak, big fish market. Too much. And so we have to see, we have to find out what we can get there. Alright. Ayan, nasa Damam na tayo. We are on the Mam highway now. Now we are living in the Mam. Now we are bound to Katif. Now we are bound to fish market now. This net, green net is a garden. Yeah. A vegetable. Yeah, vegetable garden. لو كان عرضا قريبا وسفرا أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى أنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب. Dito na tayo. We are now in the near to the fish market stand. And makikita yung arc na yan. That arc that is the fish market. You can see the logo of the fish. Stingray, there's crabs, there's seahorse, and that is the sign of fish market. Now we are here now in the fish market. Aywa. Lagi 2 hours. 12 o'clock. 2 o'clock. Hindi pa nailatag yung mga isda. Babalik pa kami mga 2 o'clock. After 2 o'clock. Yan. Wala pang buo pang mga lamesa. Oh. Wala pa laman. Yan. Nakahilira pa yung mga box. Nakahilira pa yung mga box dito. Yan. Wala pang laman. Mamaya ano to? After 2 o'clock daw. Yan. So mga 2 o'clock, balik kami. Kam kilo? Dami isda oh. Sus. Alas. How much? How much? 50. 50? Too much. هذا هنا اه ممكن 20 ريال واحد كيلو. 20 ريال
هذا كبير هذا بالكذا. Saan? Oh, this one, no? Kabir. كم هذا ريال؟ 80 ريال. 80 ريال كيلو. Pare, this how much? هذا 40 ريال. 40? 40. هذا هنا 5 ريال. هذا منين؟ هذا فروم سعودي في فروم عمان. اي هذا اول هنا في 30 ريال. Al isda. Dami isda. Dami isda. Dami isda, oh, hipon, oh. كم الكيلو الكيلو ما عنده؟ ها؟ الكيلو ما عنده. عنده نص. كم هذا؟ هذا Ha? هو كلام 10 ريال بس لو في زياده ممكن ما في 10 ريال ممكن يجي 2 kilo. 10 real. 2 kilo. كم اخر؟ هو 2 كيلو بس والله شيء لا رجعت شيء كثير هذا هو انا فضل حاله إذا هذا من 6 كيلو وزن 5 ريال ها؟ كل شيء 5 ريال كله 6 كيلو وزن كله هذا 50 ريال كله Too much. 50 ريال هذا كله Yo, kam kilo yo. هذا 6 كيلو كلام هذا 50 ريال 6 كيلو فوق 6 كيلو فوق زيادة كله شوف كله فريش هذا فريش 6 كيلو فوق هذا 6 كيلو ممكن 7 كيلو How many kilo you want? هذا يبغى 5 You want 1 kilo? انا ما في اكل هذا ما في معلومه ايش اسمه الاسم هذا؟ هذا جيد ها؟ جيد Ada mia niya. هذا 100% هذا Ada mia niya. هذا شوف هذا أحسن من كذا ترى كان عاد ما في كان هذا لا أحسن من كذا أحسن من كذا والله أحسن من كذا 3 kilo, 3 kilo. لا دقيقه Ah, 3 كيلو بعدين انت ممكن ما في هذا 50 كيلو احسن something. You eating? No problem. كلام 40 ريال شوف رافض أنت هذا ما في Okay, pulo pot. Kulo ha. نقي الكبار بس اللي شويه كبار خليه كبير 50 real isang planggana. نقي الكبار عندنا خلي الكبير This inside Mapi Bones, no? My friend, inside Mapi Bones, no? Only center, ha? Wah. Tayo ng isda dito, bali 8 kilo dito. 50 hati kami, 30 sa akin. Ito 5 kilo. 5 kilo to lahat to. 30 lang. So, ayos so. Mura na to. Pang prito. Pang paksi. Yan. Perfect na to, perfect. Kaya na maglinis. انا ايسر Yan. Lagyan natin sa, bali 5 kilo ito lahat. Ibili natin. وين هذا عمو؟ Yan. 30 real, 5 kilo. شعري وين؟ Ah, 15? Mapitin? Mapitin real? 10 ريال يا شيخ عندك؟ 10 real, mapi? ها؟ 10 real, mapi? كم كيلو انت؟ Yan, bili tayo dito 10 real. Pare, we will buy this. 10 real, no? Yan. How much? Yan. 10 real only. 10 real, oh. كيلو فوق What? 2 كيلو فوق 2 كيلو زيادة 2 kilo? 2 كيلو زيادة شوف هذا Tayo dagdag mo na. 20.
2 kilo, 20 riyal. Okay. يقولوا هاف يقولوا هاف. What ice? عايز؟ Yeah, we are going back to Kubar. هو؟ Yeah. We are in Kubar. Yan. Bumili tayo nito ng 2 kilo. Yan. Pang sakto to pang paksiw. Yan. What ice pare? كم كيلو دقيق؟ 2 kilo. 2.5. Yung isda dito. Nakano na tayo? Bali 5 kilo plus 2 kilo. Bali 7 kilo. عاوز حاجه من هنا 7 kilo, meron tayong 70. 50 rials. 50 real price, 50 kilos na isda. Yan. 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 Lagyan natin ng ice para hindi masira kasi malayo-layo pa yung biyahe natin. Yan. Lagyan natin ng ice yan. Ada called bisugo. Okay, 13 kilo. 13 kilo. كيلو Yeah. Okay? Yeah. Yeah. 2 kilo, kuha natin 25. Yan. Kaltas ang makabakaltas ang bisugo. Okay na yun sa bisugo para may option tayo. Bakal tayo ng bisugo. Dito, grabe. Kailang medyo mahal din. Medyo mahal din yung isda kasi siya. Nakalabas na kasi doon sa bagsakan. Plus 2 pa kasi yung open. Nagdadanggit, dami daming danggit. Yan. كم؟ 25, 2 kilo. 2 kilo, 25. Yeah. Bisugo. Mia. Ayos na, nabili na natin yung isda. Kaya kadali na tayo. Go home na. Ayan. Kadali na tayo. Bali 5 plus 2 plus 2. Yan, 9 na kilo yung nabili natin na isda. Grabe. Yan, may mga kamatis din dito. Ang dami Dahil dito, kamatis. هذا حسن Yun. ايه ورحمة خلي حسن اسمع How much? شيل هذا طماطم Ha? 1 plus? شيل هذا الاول جبت هذا انا كنت الاول مندوب الهنود الحين How much? مهندس ويش هو؟ مهندس الكترونيات 100 شوف يا رجل How much? هذا انت ما في معلوم انا معلوم Ano tomato, no? انت معلوم ايش هذا؟ Tomato. اي طماطم ايه Yeah. بس ما في معلوم سمسم طماطم ثاني خبر Yeah, different. لا tomato kubar. لا خلي هذا تقبل This how much this? هذا بيك فلوس هذا غالي بس هذا كويس كثير كويس Ah. هذا سمسم برتقال Ah. هذا حلو اكل كثير حلو ما في ركب بس سلطه ما في ركب كيتشن Salad. هذا غالي Ada kitchen. شيل واحد كب. Sawa-sawa samak. كم اخرها 20 ما تجيش 25 ما تجيش في 20 اظن وكم الفراوله فراولة 20 32 اوف عليك ليه يا اخي قد غالي Kamatis, ibang klaseng kamatis. Ito kalabasa, May mais. Limon, no? Dami. Kamote. يا رجال Kami ng kamatis. Bagay isang box. 25 real. Ibang klaseng kamatis to. Yan. Hindi ito yung traditional na kamatis doon. Okay. So, 25 reals. So, yung natin. Yan. Yung gaya nito ng kamatis na yan. Kaiba to. Yan. 25 real isang box. Bali, ang dami yan. Hanggang doon sa loob. May light cheese na dito. 25 daw. هذا 100 Yan. قول الراجل ده يحلط يجيب ورق يحلط Mia. طيب Ah. شوف انت ما في مشكله اي شيء يبغى انت كلام بس ما عليك Ada where mate? هذا افريقي Africa? هذا 100 والمشمش على كم؟ مش 15 30? 35 Right? Kilo. 30.
Yan. Kuha tayo clay cheese 30. Give me a Mia. هذا 100 100 Ha? هذا big. Ada big. Ano? Ayan, nakabili tayo ng light cheese. Tsaka tomato. Yan. Tama-tama na to sa ating, ano, tawag dito. Pagluluto. So, meron tayong 9 kilos na isda. So, ang 9 kilos natin ay 30 plus 20, 50 plus 25. 75, 9 kilos na isda. Yan. Perfect na to. Yan. Perfect na yan. Yan nga, isang buwan na kain. Alright. Ito yung light cheese natin. Oh. Yan. Ito yung light cheese. Yan. Gawang Afrika daw to. Tikman natin. Ayun. Kadalo na tayo. Yan. Ito na yung pinamili natin. Andun na rin yung tomato sa loob. Ayan. Kaya ano tayo. Tawag dito. Guhom na. Ayan. Guhom na tayo. See you at home na tayo ha. Alright. Ayun, nabili na namin yung, we get already the fish. We have the fish we targeted. So we got it. How many kilo you have? 3 kilo. And vegetable itself. Alright, so we're gonna go home now. Mr. Atala, we're gonna go home now. Alright? Yeah, we're gonna go home now, right? Alright, see you at home. Ayun oh, ito na yung binili natin na isda sa labas. Sa ano, sa palengke kanina, dun sa ano, Bagsakan. Yan, ito yung kanina oh. Yan, meron tayong bisugo. Yan. Ito yung bisugo, 2 kilo bili natin. Mura lang tong kilo nito, bali pumapatak lang siya ng 13. 13 means pumapatak lang siya ng 130 per kilo. Ito, yan, bisugo. 2 kilo to. 2 kilo rin to isdang bato na to. Yan, dami yan. Ito, tag-ano lang to, 100 per kilo. Yan. 100 per kilo. 100 per kilo lahat. Bali, 2 kilo rin to. Yan. Tapos, ito, mas maraming ganito na isda, oh. Kung makikita nyo, oh. Yan, oh, dami, oh. Yan, ito yung binili natin, bali 5 kilo ito. 300 reals, 300 pesos. 5 kilo. Yan. Ito na isda. Yan. Dami yan. 5 kilo yan. Bali 30 reals. Yan. Sure ball na to. Okay na to. Alright. Yan. Perfect na yan. Ito pa pala yung nabili kanina, oh, kasama yung sa isda, kasama yung kamatis, saka ito yung lychee daw. Lychee. Yan, oh. Masarap siya, oh. Matamis. Oh, Bawasan na yan. isang box na, oh. Isang box, nabawasan na daw kanina to. Ayan. Sa driver. Oh, yan. Binigyan yung driver ng kamatis. Kasama kanina to sa isda.